अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो जिनको इंटरेस्ट लगेगा वो इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि बात तो पूरी करने से समझ में आती है। मुझे 20-22 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट की तैयारी कराते हुए। मैंने इंटर के स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, बहुत सारे लेवल्स के स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा वाले पढ़ाए हैं, आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैंने पढ़ाया है, इंजीनियर्स को पढ़ाया है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला है। अभी भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा करना चाहता है, बट वो समझता है कि वो करनी मुश्किल होती है, मगर अब अगर नहीं की वो बात तो बाद में जो है ना फिर पछतावा होता है कि काश ये बात कर ली जाती। तो जो लोग समझते हैं वो समझ लेंगे, और जो नहीं समझते वो तो फिर समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो गुजारिश ये करनी थी कि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची के अंदर हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। वो ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो पास नहीं हो पा रहे हैं, या उनकी परसेंटेजेस अच्छी नहीं आ रही हैं। यकीनन बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है बोर्ड के निज़ाम पर, उनकी अपनी गलतियां हैं, उनकी अपनी मिस्टेक्स हैं, उनके फ्लॉज हैं, अपनी जगह पर ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हमेशा से हम कहते थे कि भाई आप इंटर में आए हो ना, तो इंटर के बाद जब आप सेकंड में आप जाओगे तो फिर आपकी परसेंटेज गिर जाएगी। तो देखिए बात क्या है, बात ये कि हम पढ़ाई करते क्यों हैं। पढ़ते इसलिए हैं कि आगे जाके उस पढ़ाई को हमें यूज़ करके कुछ करना है अल्टीमेटली। पहले ज़माना होता था कि डिग्री जमा कराओ और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अभी भी होता है, बहुत थोड़ों सौ के लिए होता है, मगर वाकई में अब तो हर जगह काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको काम नहीं आता है तो आप फिर कैसे क्या करेंगे, आप कोई चीज़ के कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो अभी होता क्या है, और ये मैं ट्रेंड जाता हुआ देख रहा हूँ अपनी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंडस्ट्री हमारी माशाल्लाह, कैम्ब्रिज की जो ऑडियंस है, कैम्ब्रिज के जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी उस इकोसिस्टम में भी मैं इसको घुसता हुआ देख रहा हूँ। वो क्या है कि भाई हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते। पूरा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एग्ज़ाम पूरे सिलेबस का आता नहीं है। तो जब ये बात सामने आ जाती है कि भाई पूरे सिलेबस से तो एग्ज़ाम नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई हम उसमें से सिलेक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर 10 चैप्टर हैं तो 8 चैप्टर पढ़ेंगे, 9 चैप्टर पढ़ेंगे। पहले ही बता दिया जाता है भाई एक चैप्टर बहुत टफ है, इसको छोड़ दो। चलो भाई इसमें से 2-4 नंबर तुम्हारे कम भी आए तो भी कोई बात नहीं, 5 नंबर ये छोड़ दो। तो पहली बात पूरा सिलेबस सही से पढ़ना। ठीक है, ये आप खुद असेस करें कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कौन कौन से बोर्ड्स में हो रहा है, कौन कौन से बोर्ड्स में नहीं हो रहा। पहली बात, जब आपने पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा, ठीक है, फिर आखिर में क्या होता है, आपने 80% सिलेबस पढ़ा। ठीक है, नॉर्मली सिलेबस का कितना कवर किया आपने? 80% कवर कर लिया। ठीक है जी, और फिर ये जो 80% सिलेबस किया, इसमें भी आखिर में क्या चलते हैं? बहुत ही खूबसूरत किस्म के गेस्ट पेपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो एक माहौल में हो गया कि भाई गेस्ट पेपर कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, तो पेपर तो निकल जाएगा, बट आगे आपके मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि उस एग्ज़ाम में 1-2 एग्ज़ाम में लग जाए, एग्ज़ाम में ना लगे, मगर आपकी जो है ना वो पढ़ाई सारी खोखली हो जाएगी। तो गेस्ट पेपर के लिए, तो गेस्ट पेपर क्या होता है, इस सिलेबस का भी क्या होता है, एक शॉर्टर वर्जन होता है। ठीक है, क्या वर्जन होता है? 80% होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो टोटल सिलेबस का क्या हो गया, 80 को 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो 64% टू 60% सिलेबस स्टूडेंट कवर करके जा रहा है, उसकी कवरेज ही नहीं है। जारी बात है, जब इम्तहान होता है तो और गलतियां करके आता है। तो जो एक बंदा ने आपका ये कवरेज इतने की है तो फिर आगे जाके कैसे करेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, कैट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि सर ये तो हमने चैप्टर पढ़े ही नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर ही नहीं है, और हमने तो इम्पॉर्टेंट समझते नहीं तो हमने छोड़ दिया था। तो इम्पॉर्टेंट समझ के उस वक्त तो छोड़ दिया था, बट आगे जाके आप फिर फंस गए। तो रिक्वेस्ट ये है कि अभी कोचिंग्स में, कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं, तो आप उन इदारों को, उन लोगों को सिलेक्ट करें जो कि पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं। आप अगर वालिदैन हैं तो ख़ास तौर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि अगर आपका बेटा है, बेटी है, और वो उसका पढ़ने का मिजाज है, और वो ऐसे बड़े ये इदारों में, यूनिवर्सिटियों में जाना चाहता है,
اور اس فیلڈ میں آگے پڑھنا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو اس کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک بہت ہی مشہور معروف استاد تھے، انتقال فرما گئے، سر صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سر صفدر کرتے کیا تھے؟ پورا کنٹینٹ پڑھاتے تھے، بہت محنت سے پڑھاتے تھے، بہت جاں فشانی سے پڑھاتے تھے، اور اسٹوڈنٹس کہتے تھے کہ بھائی ان کی پڑھائی ہوئی چیزیں ہم نے انجینئرنگ کے دوسرے سال تیسرے سال تک ہمیں کام آتی رہی۔ تو پھر جو ہے نا وہ جو سینئر ہوتے تھے اپنے بھائیوں بہنوں کو ادھر بھیجتے تھے کہ بھائی سر صفدر سے میتھس پڑھ لو، تمہارے میتھس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہی چیز ہر جگہ ہونی چاہیے، چلو اس درجے میں نہ ہو، اس مزاج کے ساتھ نہ ہو، مگر وہ چیز ہونی چاہیے، اس سے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ اس کا انکار نہیں کرے گا۔ تو المیہ یہ ہے کہ پورا سلیبس نہیں پڑھتے، سلیبس کو بھی چھوٹا کر کے امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں، اور آج ایک ٹیچر کہہ رہا تھا اس امپورٹنٹ میں سے بھی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر امپورٹنٹ بتا دیں تاکہ جو ہے نا وہ پیپر ہو جائے۔ تو پیپر ہو جاتا ہے، کام نکل جاتا ہے، مگر آگے کی بیس ساری خراب ہو جاتی ہے، اور آگے کا سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس پر امپیکٹ آتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، اور وہ ساری بنیادی کھوکھلی ہے، تو پھر آگے آپ 2 مہینے میں 3 مہینے میں کچھ بھی کر لیں وہ کام نہیں بنتا۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک کے اندر جا رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر جا رہے ہیں، کالج کی سلیکشن کر رہے ہیں، کوچنگ کی سلیکشن کر رہے ہیں، پرائیویٹ ٹیوٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں، اپنا ایک ذہن بنا لیں، اور پڑھنے کا شوق ہے، جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ان سے تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان سے بات ہو رہی ہے جن کو پڑھنے کا شوق ہے اور جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور پورا سلیبس پڑھیں، اور ضرور امپورٹنٹ اور گیس بھی دیکھ لیں آخر میں، منع نہیں کر رہا ہوں، وہ دیکھ لیں بھائی آخر وقت میں، مگر ایک تو ہے کہ ساری تیاری کے بعد گیس پیپر کو دیکھنا اور امپورٹنٹ کو دیکھنا، اور ایک یہ کہ گیس پیپر اور امپورٹنٹ سے ہی تیاری کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو مجھے امید ہے سب سمجھتے ہوں گے اس بات کو، اور سب اس کو ریئلائز کرتے ہیں، اور ہمیں یہ کلچر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹس کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے ڈیمانڈ جائے گی تو ہی آگے جو نظام چلانے والے لوگ ہیں جو ہے نا وہ اس کو موڈیفائی کریں گے، بہتر کریں گے۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر امپورٹنٹ بتا دیں بس، اور سر گیس پیپر کرا دیں، سر اتنی تفصیل سے کیوں پڑھاتے ہیں، سر آپ یہ چیپٹر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو جب اتنے سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، یہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ تو آتا نہیں ہے، اور سر مجھے تو بس یہ کرنا ہے، سر یہ کرا دیں، تو بھائی ظاہری بات ہے پھر آہستہ آہستہ ادارہ بھی اور ٹیچر بھی کیا ہے، وہ تو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کے مطابق سپلائی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی آخر کار 1 سال 2 سال 3 سال محنت کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں نا وہی کرا دو یار، کون لڑے گا ان سے۔ اور جو تھوڑے خر دماغ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بدنام ہو جاتے ہیں، ارے بھائی یہ تو سارا سلیبس کراتے ہیں، ارے بھائی یہ تو ہر چیز کا ٹیسٹ دیتے ہیں، ارے یہ تو ہر چیز کو بڑا ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں، ارے بھائی، تو جو بدنام ہو جاتے ہیں نا، تو وقتی طور سے تو بدنامی ہوتی ہے ان کی، مگر بعد میں جو ان سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ پھر ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں۔ تو بننے کا وقت ہے، بیس بنانے کا وقت ہے، غلط فیصلہ نہ کریں، پورا سلیبس پڑھیں، پوری کوشش کریں، اور آخر میں ان لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں دے دیں جو آپ کو گیس پیپر امپورٹنٹ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔